Chiba nukungni thamjisni voters BJP CPIM yakare Tiprama thani banaram phakya berechi chuko chamanu constituency ni bising khupsa rasta kamiwo mo parangka puno darwaja para gachini o parawo kabang ma family no tomo omongkha rajdor village committee o village committee belakena koto gai tini chini mo joining program o program bo phaima jaga chini MDC Taku Khongso Kumar Tripura chini district president Ratish Tripura district secretary Jagadish Dabarmatai kabang ma chini senior leader tini total BJP mainly BJP CPM no prime kriya mainly BJP ya karoi tini 15 family 15 poribar borok 36 buta tini tipramo thawo bor join khaya borok ek somoy election ni sekang বিধানসভার সেখান ত্রিপুরামথাও তংমানি ন কিন্তু বরনো এমন ভাবে থকক তং থাকা ত্রিপুরামথা তংখাই নক মাংলাক ত্রিপুরামথা তংখাই নিনি গো রেগানি গো বাতিল খাই রিজাংনাই অমো হাই বকর সকর কক সাই তলাং থামনি ইয়াগুলো তার থাকা থামন পরে কিন্তু মুংসা মালিয়া শুধু মিছিল মিটিং এবং বড় বারবার লোকাল এমএলএ নো এলাকা ভিজিট খাইনি বাগে অনেকবার সাকা ও লামারনি যে অবস্থা নং তো তিনি নুংনাই नुगुई फेके लामाओ बुसुक बेहाल अवस्था और बुसुक कुटी रां थानाय बुसुक लाग रां थानाय बा इच्छाकृत भाबे तिनी बीजेपी आईपीएफ तिजु सरकार अमहाय दिनि मानिकपुर तो yang last तमा पारांगम पाइथाको और रूट नि राजदर ना राजदर लाइसी गिरासन all आमारक तिनी बर खलाइमा खम खाइ और तिनी स्कूल तो मास्टर मा একটা সিনিয়র বিজনেস স্কুলে মিনিমাম মনে হয় 10 জন টিচার নাঙ্গো আজখানে একজন ওই একজন টিচার তাম ভাগে বিয়ে লুখাই দিউ শ্রামকা স্কুল পুরো পুরো অন্ধকার তনি রেখা ভাই নাই সিথিতে जों बार-बार माना खाय तातलांदे जों रिक्रुटमेन्ट नि बतन सुजुग लिया केतालखाय बर मास्टार हलिया जों एक समय तो स्टेट गभर्नमेन्ट तो माने दिनि रिखा गाबन बागै दिनि बरनो बेलाकेना खाका हामता वेलकाम बरनो यापारो जारा फाइनारनो अमायकै बुसकांगो तैबो yang जों खामानि बीजेपी तंगलाखा म एलाकाओ पूरा बीजेपी एवं आईपीएफ तिनि बिजि बरनो जे सामु हमु एमन नुंग्रा मिं दंखा जार कारणे तिरु बनु या माने बनु लगिनि बर खारि तंगो सातटा केसा 49 सामनो तो एमएलए बो तंगो ताई हापांगो बो गभर्नमेन्ट दंगो के बरंनि से सरकार दंगो तंमान जागा ओ जागा लुकुर तामन बागे तिप्रामा थाना हामजा फाइ तिप्रामा थाला बोसोर जरा कुसुक बेरामा काराइतां थाना लुकुर तिप्रामा था फाइमेन एकन होप बरंनि एकन आशा आं तिनि लेखा परा परि दं ना अनेकटा आशा आं लेखा परा फोरोंबाय माने परिबाय माने प्रां साख्रि मोननाय आं तिनि सामतांसाना आं खुब खायो आं तिनि हुक हका हुक सका हुक हाइकेनो तताइसा हुक को जावखा हे खाली वया कोइ तैसा माइके टांखा माइ टांगमन परे माइ राखा माइ अब माइ मानना एकटा आशा तिप्रामा थाव बर फाइमान हिंका एकटा से बरं तिनि आदर्श तिप्रामा थानि बिसिंतिनो तिप्रा सार मात्र थांजना अब सामने बिसिंति बुबा ग्रान्ति एवं केन्द्र सरकार तिनि बार वाइ दिल्लीओ रिंगि तंगमानि ओ हासाका नरखदा खानाबाके राज्यबासी जे कोनो आंचलिक दल न कोनो नेता न दिल्लीओ रिंगि तलांगै मरिखैचासाना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड या मुते कामकारी खाय मगे एकमात्र बुबा ग्राउंड सिमसिसन रिमा नुबले आव आगी टीयूजेस नावाला समासरन त्रिपुरा सर नेतृत्वे आबो दांगा नांगना नाखा थै कसका रमजाका सबजाका बुथार जाका नेतार जतन जेलो दायित्व जाका आप्रुबो रिंजा गया उलो से इंदिरा गांधी प्रयोजन मन करना ओ त्रिपुरा सानो एकमात्र टीयूजेस नरम याखाय त्रिपुरा सा ओ त्रिपुरा ताय शांति तंगला तिनि त्रिपुरानि एकमात्र त्रिपुरा मथानो मारि बो अमन कारण तिनि सरकार बाय थमल जे कोन समय 13 जना बर मन खलायो 2000 जिदि होइने 33 जना 33 कुरिया 2018 सिम 2023 जरा मोट 5 जना एमएलए खाय याकरेखा अर बताउक जाय मनबो खुबनै दंखा जे कोनो समय तिनि जदि 2024
2024 লোকসভাও যদি কংগ্রেস ফাইথাং আঙ্কায় অর কইতু করা বিজেপি হিসাব থাকেন আপ্রু সাব সরকারনি মন্ত্রী নাইবা সরকার চালানাইবা ত্রিপুরা মথা এবং ত্রিপুরা মথা আপ্রুনো ত্রিপুরা সানি বাগৈ বিনি থিনাংনি বাগৈ বজে কুসুম কুসুম থাংজানানি বাগৈ এডিশন ফানকরা খাইনি বাগৈ আপ্রুনো একমাত্র ত্রিপুরা মথা সিমিছি ওয়ানসু মানে তাই কোনো দল মাইয়া তাইকে যতন ফ্রড সুজা কম তাইকে जों ছাইমানো যতন ঠকাই